প্রথম দুদফায় ভোটের পরে বিকশিত ভারত, অর্থনীতির উন্নতি ইত্যাদি গালগল্প ছেড়ে একেবারে হিন্দু মুসলমান, সোনা দানা মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেওয়া গোছের প্রলাপ বকতে শুরু করেছিলেন। আর তৃতীয় দফার ভোটের পরে প্রকাশ্যে নিজের পায়ে কুড়াল মেরে বসলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলে ফেললেন, আমি তেলেঙ্গানার ভূমি থেকে প্রশ্ন করতে চাই, কংগ্রেসের শাহজাদা ঘোষণা করুন আম্বানি আদানির থেকে কত মাল তুলেছেন, কালো টাকার কতগুলো ঝুলি ভরে টাকা মেরেছেন, টেম্পো ভর্তি করে টাকার নোট কংগ্রেসের কাছে পৌঁছেছে। কি সওদা হয়েছে যে আপনি আদানি আম্বানিদের রাতারাতি গালি দেওয়া বন্ধ করে দিলেন? এটুকু শুনে আপনার চোখ কপালে উঠছে। এটা মোদি বলেছেন। अंबानी अडानी अंबानी अडानी अंबानी अडानी। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अब अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। মানে মোদি মেনে নিচ্ছেন কাউকে চুপ করাতে আদানি আম্বানিরা টেম্পো ভর্তি করে কালো টাকা দেয়। মানে আপনার বন্ধুরা এখন কালো টাকা দিচ্ছেন রাহুলকে, অর্থাৎ আপনি মেনে নিচ্ছেন আপনার বন্ধুরা এখন টাকা দিচ্ছে কংগ্রেসকে। এতদিন তাহলে তারা কাকে টাকা দিত? আর মোদি এটাও মেনে নিচ্ছেন হাওয়া বদল হয়ে গেছে, আদানি আম্বানিরা তার আঁচ পেয়ে গেছে, বিজেপির পক্ষে আর নেই আম্বানি আদানিরা, তারা চলে গেছে রাহুলের দিকে। আর আপনি এই কালো টাকা দেওয়ার কথা জেনেও ইডি সিবিআই পাঠাচ্ছেন না। এতটাই কমজোরি হয়ে গেছেন আমাদের 56 ইঞ্চি ছাতির প্রধানমন্ত্রী, যিনি বলেন তিনি নাকি দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার পণ করেছেন। কিন্তু কেন এসব কথা বলে বসলেন মোদিজি? আর তার ফল কি হলো? কেন তিনি আরো গাড্ডায় জড়িয়ে পড়লেন সেসব জানাবো আজকের এই এপিসোডে। পাশাপাশি জানাবো মোদির এই বক্তৃতা নিয়ে গদি মিডিয়া কি বিপত্তিতে পড়েছে। বিশেষ করে আদানি আর আম্বানিদের টিভি চ্যানেলগুলোর বেশ কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তির নাকি চাকরি সংকটে পড়ে গেছে। ভিডিওটি পুরো দেখে ভালো লাগলে এটিকে লাইক ও শেয়ার করে আরো মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। নমস্কার, সবাইকে স্বাগত। আমি সুব্রত বসু। বাংলায় একটা চালু কথা আছে, যে ডালে বসে আছো সেই ডালই কাটছো। আদানি আম্বানিদের নিয়ে লোকসভায় কথা বলতে গিয়ে রাহুল গান্ধীকে কি বিপাকেই পড়তে হয়েছিল তা সবাই জানেন। আদানি আম্বানিদের নিয়ে তার বক্তব্যই লোকসভার রেকর্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়। আর মহুয়া মৈত্রর কথা তো ছেড়েই দিন, তার অভিযোগ ছিল এই শিল্পপতি মোদি বন্ধুদের কথা বলতে গিয়ে তার লোকসভার সদস্যপদই খোয়া গিয়েছিল। ওই সময় তার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সব বিরোধীরা। আর উল্টো দিকে আদানি আম্বানিদের কথা মুখে আনতেই ভয় পেতেন বড় বড় বিজেপি নেতারাও। তাহলে সেখান থেকে পুরোপুরি 360 ডিগ্রি ঘুরে মোদি এসব কি কথা বললেন? আর তার ফল কি হলো আদানি আম্বানিদের টিভি চ্যানেলে? তার নিজের কানেই শুনুন কংগ্রেসের মুখপাত্র সুপ্রিয়ার কথায়। সুপ্রিয়া নিজেও একসময় সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাই টিভি মিডিয়ার হানির খবর তার থেকে আর কে বেশি রাখে। मैं एक छोटा सा वाक्य आपको सुना देती हूं, आप लोग को पता होना चाहिए, और उसके बाद अपनी बात जरूर करूंगी। आज सवेरे आप जैसे प्रबुद्ध न्यूज रूम के यहां से एक फोन आया। अडानी और अंबानी जी दोनों के बड़े बड़े नेटवर्क हैं। महामानव कल तेलंगाना में बोल रहे थे, तड़ातर फ्लैशेस चल रहे थे। भाई महामानव बोल रहे थे तो आप लोगों को तो 24 घंटे दिखाना ही पड़ेगा। खूब फ्लैश चला रही थी डेस्क, ये बोला, ये किया, ये कहा, ये राहुल गांधी को उन्होंने कर दिया, ये कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये गोला दाग दिया मोदी जी ने। एकदम से दो शब्द सुनाई दिए, अडानी और अंबानी। सख्ते में आ गए सब लोग, न्यूज रूम में सन्नाटा छा गया। अब सब लोग बिल्कुल चुप, ये क्या बोल गए? फिर उन्होंने आगे बोला, ये लोग टेम्पो में भर भर के काला धन बांट रहे हैं। तो जो शिफ्ट एडिटर थे उन्होंने कहा निकालो निकालो, कट करो, लाइव से कट करो, ये क्या बोल रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। लेकिन चीफ एडिटर तो साहब अभी आके इंटरव्यू करके आए थे, मोदी जी का चरण वंदन करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी है, चलने दो।
3-4 मिनट चलता रहा। अडानी अंबानी को गाली पे गाली पड़ रही है। बोला जा रहा है काला धन चला रहे हैं, बोला जा रहा है टेम्पो में भर भर के बांट रहे हैं। तब तक तो आ गया मोटा भाई का फोन। उन्होंने कहा ये आदमी हमें गालियां दे रहा है, ये आदमी हमें काला धन बोल रहा है और आप चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की नौकरी कुछ न्यूज रूम में खतरे में आ गई है। ये आपकी जानकारी के लिए बस मैं बता दूं। लेकिन आज सवेरे कुछ तस्वीरें आई। ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है, ये टेम्पो के बाहर की तस्वीर है और ये टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। इन्हीं टेम्पो में भर भर के काला धन बांटने की बात मोदी जी कर रहे हैं। एक टेम्पो में खुद चढ़ रहे हैं, एक में बैठे हुए हैं, बहुत मस्त लग्जरी आराम से अडानी जी के साथ। टेम्पो के बाहर की, टेम्पो के अंदर की तस्वीर है। यही तस्वीर तो दिखाई थी राहुल गांधी जी ने, याद है ना आप सबको। नरेंद्र मोदी जी से भ्रष्टाचार का खुलासा अगर किसी ने कराया है तो राहुल गांधी ने कराया है, क्योंकि लगातार उन्होंने अडानी और मोदी की बखिया उधेड़ी है। उन्होंने अडानी अंबानी जो संसाधनों पे जमकर बैठे उसकी बखिया उधेड़ी है। तो यही अंदर बाहर की तस्वीरें हैं। এবার আসুন আদানি আম্বানিদের কথায়। মোদির এই বক্তব্যে সারা দেশের মানুষের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থাও শোচনীয়। টিভি চ্যানেল নিয়ে বিপাকের কথা তো শুনলেন, এখন কি করে তারা ম্যানেজ করবেন কালো টাকার বিষয়টা? মোদি তো বলেই দিয়েছেন তাদের কাছে প্রচুর কালো টাকা আছে। তাহলে তারাও কি বলে দেবেন এতদিন তারা কাকে কালো টাকা দিয়েছেন? তাহলেই তো সব ফাঁস হয়ে যাবে। আর মোদি যদি জানেন এদের কাঁড়ি কাঁড়ি কালো টাকা আছে, তবে তিনি নোট বাতিল করে জনগণকে এত কষ্ট দিয়ে কাদের কালো টাকা শেষ করলেন? জনগণকে এর কি জবাব দেবেন মোদিজি? আর কেনই বা তিনি এই কালো টাকা উদ্ধার করতে সিবিআই ইডি পাঠাননি? ইডি সিবিআই কি তাহলে শুধু ব্যস্ত ছিল অরবিন্দ কেজরিওয়াল হেমন্ত সোরেনদের ফাঁসাতে, নাকি বিজেপির হয়ে ইলেকটোরাল বন্ডের টাকা তুলতে? इस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी आगामी हार को देखकर मंच से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और कहा अडानी और अंबानी बोरों में पैसा भर भर कर, टेम्पो में पैसा लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। जब इतना बड़ा खुलासा कर ही दिया मोदी जी, तो अब क्या घबराना? अब क्यों घबरा रहे हैं? खुलासा कर दिया, काला धन बंट रहा है। काला धन आपके संज्ञान में है, कहां कौन बांट रहा है, किस व्हीकल से बांटा जा रहा है। और राहुल गांधी जी सही सवाल पूछते हैं। आपका मतलब पुराना अनुभव है, आपका एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं कि किस तरह की टेम्पो में कैसा पैसा आता है, तो अब क्या डरना? अब जब इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा कर दिया तो आइए मैदान में और भेजिए अपनी एजेंसी। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये सारी एजेंसियां जानी चाहिए और तड़ातर दनादन कराइए आप रेड कराइए अपने मित्रों के यहां, जिनको आप कहते हैं कि वो बोरों में भर भर के टेम्पो में लाद लाद के काला धन बांट रहे हैं। वहां पर अपनी एजेंसीज को भेजिए, देरी मत करिए, तुरंत जांच कराइए। लेकिन आप एक विडंबना देखिए, इस देश का प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर कह रहा है कि ये दो लोग टेम्पो में भर भर कर काला धन बांट रहे हैं, लेकिन एजेंसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। मीडिया, आप जैसा प्रबुद्ध मीडिया जैसे सांप सूंघ गया हो, कोई चर्चा ही नहीं है इसकी। अरे थोड़ी तो रिस्पेक्ट इस देश के प्रधानमंत्री की करिए, थोड़ा तो आदर, थोड़ा तो सम्मान उनका करिए। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप खुद प्रधानमंत्री लगा रहे हैं, मीडिया जो अभी तक चरण चुंबक था मानो सांप सूंघ गया हो, सुनाई नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। ये तो आगामी हार की निशानी है। हार दिख रही है मीडिया को भी, हार मोदी जी की एजेंसी को भी दिख रही है, इसीलिए वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। लेकिन घबराइए मत मोदी जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हैं। आप कराइए रेड, आप भेजिए एजेंसी को, आप जारी करिए आदेश, हम आपके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। रेड होगी, जांच होगी, तभी तो पता चलेगा काला धन किसने कहां कितना छुपाया है। आप मत घबराइए, कोई बात नहीं अगर भाजपा आपका साथ नहीं दे रही, कोई बात नहीं कि अगर मीडिया को सांप सूंघ गया, कोई बात नहीं कि एजेंसी आपकी बात को
दरकिनार कर रही है। आप आदेश दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर भ्रष्टाचारी जैसा कि आप कह रहे हैं टेम्पो में पैसा बांट रहे हैं, उनको रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। भेजिए तो आप एजेंसी, आप डरिए मत, आप जांच कराइए, हम आपका साथ देंगे। তা মোদি এসব কথা কি হঠাৎই মুখ ফসকে বলে ফেললেন? তার তো সোডিয়াম পটাশিয়ামের ভারসাম্যের অভাব হওয়ার কথা নয়। তাছাড়া তিনি সবকিছুই তো খুব হিসেব করে একেবারে মেপে বলেন, বা প্রয়োজনে মৌনব্রত নেন বলেই জানা যায়। তবে কি মোদি চাইছেন কংগ্রেস গত নির্বাচনের মতো এবারও আবার আদানি আম্বানি অস্ত্র নিয়েই প্রচার শুরু করে দিক? তাহলে সেবারের মতো তিনি ফের নিজের পালে হাওয়া তুলতে পারবেন। আর তাই কি তিনি নিজের বন্ধু আদানি আম্বানিকেও বলিতে চড়াতে দ্বিধা করলেন না? কিন্তু কংগ্রেস যে আদানি আম্বানিদের বিরুদ্ধে বলা থেকে সরে এসেছে এমন তো নয়। একথা ঠিক, কংগ্রেস ও বিরোধীদের মূল ফোকাস এখন বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, গরিবীর মতো ইস্যুগুলি। কিন্তু রাহুল তো প্রতিটি প্রচারেই বলছেন আদানি আম্বানিদের কথা। বলছেন মোদী সরকার শিল্পপতি বন্ধুদের 16 লক্ষ কোটি টাকা ঋণ মুকুব করে দিয়েছেন। কংগ্রেস যে হিসেব দিয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে গত 3 এপ্রিল থেকে রাহুল 103 বার আদানি এবং 30 বার আম্বানির নাম করেছেন। তাহলে নরেন্দ্র মোদীর অভিযোগ ধোপে টিকছে কি? রাহুল বলেছেন আপনি ঘাবড়ে গিয়েছেন বলেই এসব কথা বলছেন। আপনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই টাকা পাঠানোর কথা জানেন। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও বলেছেন বন্ধু তাহলে আর বন্ধু নেই। মোদির বক্তব্য শুনে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তিনি এখন প্রচারে কি বলবেন, কিভাবে কংগ্রেস ও বিরোধীদের কাউন্টার করবেন তা ঠিক করতে পারছেন না। রাম মন্দির, হিন্দু মুসলমান, মঙ্গলসূত্র কেড়ে নেওয়ার কথা কেউই ভালো চোখে নেননি। বিজেপির মধ্যেই বহু নেতা এই ধরনের প্রচার করা থেকে নিজেদের বিরত রেখেছেন। অন্যদিকে মোদি বিকশিত ভারতের কথা যতই বলছেন ততই নগ্নভাবে সামনে এসে পড়ছে দেশের স্ত্রীহীন অবস্থা। এর মধ্যে 3 দফা নির্বাচনে তার ভরাডিবির কথাও সামনে চলে এসেছে। যত দিন যাচ্ছে ততই হীনবল হচ্ছেন তিনি। দলের মধ্যেও বিরোধিতা ক্রমশ মাথাচড়া দিচ্ছে। নিজেও বুঝতে পারছেন ভোটে হারলে দলের লোকরাই তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তার নিজের কথা থেকেই বোঝা যাচ্ছে আদানি আম্বানিরাও এখন তাকে ঝেড়ে ফেলে কংগ্রেসের দিকেই ঝুঁকছে। হিন্দিতে একটা কথা আছে, জো জিতা ওহি সিকান্দার। যতদিন তিনি জিতবেন ততদিনই তাকে সবাই মাথায় করে রাখবে, আর তা না হলে দলের মধ্যে বা বাইরে তাকে বিপাকে পড়তেই হবে। তাই যেন তেন প্রকারে ভোটে জেতাই তার লক্ষ্য। আর বিনাশকালে তো অনেকেরই বুদ্ধি নাশ হয়, তা তো আমাদের জ্ঞানী মানুষরা আগেই বলে গেছেন। মোদিরও কি সেই অবস্থাই হতে চলেছে? জবাব দেবেন আপনারা কমেন্ট বক্সে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক ও প্রচুর শেয়ার করে এটি আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেবেন। এরকম আরও ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি চালু করে রাখতে ভুলবেন না। জয় হিন্দ, সত্যমেব জয়তে।